اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کل ہم نے 8th کے سائنس میں سے ایک چیپٹر پڑھنا شروع کیا تھا جو ہے چیپٹر نمبر 12 اور اس چیپٹر کا نام ہے لائٹ۔ تو ہم نے کل پڑھا تھا لائٹ کے بارے میں اور آنکھوں کے بارے میں جو ہمیں کوئی بھی چیز دیکھنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ ہر ایک چیز جو دنیا میں ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم پھر کسی ایسے روم میں جائیں گے، کسی ایسے کمرے میں جائیں گے جہاں پر بالکل اندھیرا ہوگا تو کیا ہم کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، جب تک نہ اس پر لائٹ پڑے گی یا اس کمرے میں ہم لائٹ جلائیں گے تبھی ہمیں کوئی چیز نظر آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں صرف اکیلے ہمیں مدد نہیں کرتی ہے دیکھنے میں، بلکہ اس کے لیے لائٹ بھی ضروری ہے، روشنی ضروری ہے۔ جیسے ہم ٹارچ کی لائٹ یا بلب کی یا آفتاب کی روشنی، تو جب یہ لائٹ کسی چیز پر پڑتی ہے، جو بھی چیز کسی کمرے میں ہوگی یا ہمارے باہر آنگن میں ہوگی، تو وہاں سے ریفلیکٹ ہوتی ہے، یہ لائٹ واپس آتی ہے، ہماری آنکھوں پر پڑتی ہے۔ تو اس طرح سے پھر جب یہ ہماری آنکھوں پر پڑتی ہے پھر ہم وہ چیز دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے یہ لائٹ اس چیز پر پڑتی ہے، وہاں سے آ کر ریفلیکٹ ہو کر یہ ہماری آنکھوں میں جاتی ہے، تو اس کے بعد ہم کوئی بھی چیز دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم نے لاز آف ریفلیکشن پڑھے تھے۔ ایک اس میں یہ لا تھا کہ جو اینگل آف انسیڈنس ہو گئے، جو لائٹ کی روشنی کی شعاعیں جو پڑتی ہے کسی بھی آبجیکٹ پر، کسی بھی چیز پر، اس کو کہتے ہیں اینگل آف انسیڈنس۔ تو وہ برابر ہوتی ہے اینگل آف ریفلیکشن کے، جو وہاں سے واپس آئے گی لائٹ، وہ اور اس پر پڑنے والی لائٹ برابر ہوتی ہے۔ اور جو یہ تینوں ایک انسٹنٹ رے اور ریفلیکٹڈ رے اور نارمل جو بیچ والی کھڈی والی لائن ہوتی ہیں، یہ تینوں ایک ہی چیز ہوتی ہے، نیچے ایک ہی آبجیکٹ ہوتا ہے جس پر یہ تینوں ہوتی ہے۔ تو اب ہم آج اس سے آگے پڑھیں گے۔ آج پڑھیں گے ہم ہیومن آئی، جو ہماری آنکھ ہے، انسان کی آنکھ ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے کچھ پارٹس ہیں وہ میں آپ کو آج پڑھاؤں گی۔ تو ہمیں پتہ ہے، یہ ہم نے پڑھا کل، کہ جو بھی ہم چیز دیکھتے ہیں، کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں، تبھی جب جو لائٹ ہوتی ہے یہ کسی بھی چیز جو ہمیں دکھائی دیتی ہے اس چیز سے ریفلیکٹ ہوتی ہے، ہماری آنکھوں میں جاتی ہے، تبھی ہم کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو آئی ہے، جو آنکھ ہے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ سینس آرگن ہے۔ یہ ہمیں مدد کرتا ہے کس میں؟ کوئی بھی چیز دیکھنے میں۔ ہم کانوں سے نہیں دیکھ سکتے، ہم ناک سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم صرف کس سے دیکھ سکتے ہیں؟ آنکھوں سے۔ تو اب ہم پڑھیں گے اس کا سٹرکچر جو ہے آئی کی شکل کیسے ہے، اس کے کیا کیا پارٹس ہیں، ادھر شکل بھی دکھائی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اس کا ایک پارٹ ہے کارنیا۔ کارنیا ہوتا ہے برابر آئی کے فرنٹ پورشن میں، جو ہماری آنکھ ہے اس کے آگے والے حصے میں ہوتا ہے یہ کارنیا۔ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، ٹرانسپیرنٹ بالکل، مطلب اس میں سے لائٹ پاس ہو جاتی ہے، اس میں سے دوسرے سائڈ نظر آتا ہے۔ تو یہ پھر ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور یہ ابھرتا ہے باہر کی طرف، اور اسی کی وجہ سے جو لائٹ ہوتی ہے جو باہر سے آتی ہے وہ اندر جاتی ہے اس آئی میں، آنکھ میں، وہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو کارنیا ہمارے آنکھ کے فرنٹ میں، ہمارے آنکھ کے بالکل آگے والا پارٹ وہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا پارٹ ہے آئرس۔ یہ ایک گول ہوتا ہے، گول اس کی شکل ہوتی ہے، بہت ہی پتلا ہوتا ہے یہ آئرس، اور اس کا جو ہے یہ برابر شٹر جیسا ہوتا ہے۔ دکان کا شٹر آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کیسے کھلتا ہے اور کیسے بند کرتے ہیں، اسی طرح یہ آنکھ میں بھی اسی طرح اس کا کام ہے۔ یہ کنٹرول کرتا ہے کتنی لائٹ جائے گی آئی میں، کیونکہ زیادہ لائٹ بھی نہیں جانی چاہیے آنکھ میں، اس سے آنکھ کو خطرہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو پارٹ ہے وہ ہے پیپل۔ یہ ایک ایڈجسٹیبل ہے، یہ ایڈجسٹ ہوتا ہے، سرکولر ہے یہ بھی، کیونکہ ہماری آنکھ ہی سرکولر ہے، سرکل ہے، گول ہے۔ تو یہ برابر آئرس کے بیچ میں ہوتا ہے لوکیٹ، جو یہ پیپل ہے۔ تو
इसका काम क्या है, इसका जो लाइट जो जाती है हमारी आँख में वो इसी के ज़रिए आती है, इसी के बीच में से गुज़र कर हमारी आँख तक पहुँचती है वो लाइट। तो जब लाइट बहुत ज़्यादा होगी जिससे हमें टक्कर पड़ता है, तो उस वक़्त ये आइरिस जो है ये कंट्रैक्ट, ये सिकुड़ जाता है और ये उतनी ही लाइट अंदर जाने पास करता है जितनी हमारी आँखों को ज़रूरत होती है। मतलब ज़्यादा अगर किसी वक़्त आपने देखा होगा जब हम बाहर निकलते हैं, अगर हम डायरेक्ट देखेंगे आफ़ताब की तरफ तो हमारी आँखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। ये इसी पीपल की वजह से हमारी आँखें सिकुड़, ये जो आइरिस होता है ये सिकुड़ जाता है और ये कम लाइट, उतनी ही लाइट हमें अंदर जाता है हमारी आँखों में जितनी हमें ज़रूरत होती है। और जब लाइट बहुत कम होगी तो उस वक़्त ये आइरिस जो है ये फैल जाता है, फूल जाता है और ये ज़्यादा लाइट अपनी इस आँख में एंटर होता है इस वजह से। और चौथा है लेंस। ये भी आई का एक पार्ट है। ये है जेली, ये भी ट्रांसपेरेंट, ये जेली मटेरियल है, ये भी ट्रांसपेरेंट है। और ये बाई कन्वेक्स स्ट्रक्चर है इसका, बाई कन्वेक्स हो गया जो कर्व्ड होता है इस बाहर साइड कर्व्ड होता है, उसको कहते हैं बाई कन्वेक्स। तो ये बराबर होता है पीपल के सामने वाका, ये मतलब लोकेट है ये लेंस बराबर पीपल के सामने। तो इसका साइज़ और जो इसका मोटाई है वो चेंज होती है, जैसे जिस तरह ऑब्जेक्ट की कितनी दूरी होगी, किसी चीज़ की आँख से कितना दूर होगा, उस हिसाब से इसका साइज़ और इसकी मोटाई जो है वो चेंज होती है। वो किस वजह से, इसमें मसल्स होते हैं आँख में जिनको कहते हैं सिलियरी मसल्स, वो आँख में होते हैं, हेयर लाइक बाल जैसे छोटे छोटे होते हैं वो ये मसल्स। तो उन्हीं की वजह से इसका जो साइज़ और इसकी मोटाई जो है वो चेंज होती है। पांचवा हिस्सा है आई का रेटिना। तो रेटिना को कहते हैं हम, स्क्रीन होती है ये आई की। आई का स्क्रीन जो है वो हम रेटिना को ही कहते हैं, क्योंकि जो लाइट होती है वो इस पीपल से गुज़र कर लेंस पीपल से आती है, पीपल में से गुज़र कर फिर उसके बाद लेंस से गुज़र कर वापस इकट्ठा जमा हो जाती है कहाँ पर, इस स्क्रीन पर, जिसको हम कहते हैं रेटिना। तो रेटिना जो है ये है बहुत ही हसास, बहुत ही सेंसिटिव है। ये अंदरूनी लाइनिंग इस आई की, जो इसका आई के बैक का हिस्सा है वहाँ की, और इसमें बहुत से नर्व सेल्स होते हैं। दो किस्म के नर्व सेल्स वहाँ पर होते हैं, एक है कोन सेल्स, दूसरे हैं रॉड सेल्स। कोन सेल्स जो हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं तेज़ लाइट के और तेज़ कलर के, और जो रॉड सेल्स हैं ये होते हैं सेंसिटिव डिम लाइट के। छठा पार्ट है हमारी आँख का ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व हमारी आँख के बैक पर होता है, बैक के साइड होता है ये, पीछे की साइड। तो ये जो ऑप्टिक नर्व्स जो होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, लगभग 1 मिलियन नर्व्स होते हैं ये। इनका काम ये होता है कि ये हमारी आँख से मैसेज पहुँचाते हैं रेटिना से लेकर बराबर ब्रेन तक, क्योंकि जब जो भी काम हमें करना होगा या जो भी हम देखते हैं, जब हम आंखों से देखते हैं वो ब्रेन तक जाता है, दिमाग तक, तभी हम देख सकते हैं कि ये चीज़ क्या है। सारा जो है, सारी बॉडी की जो फंक्शन है वो ब्रेन ही कंट्रोल करती है। तो इस ऑप्टिक नर्व्स का काम ये होता है कि ये मैसेज जो होती है, देखने की मैसेज, ये रेटिना से वो ले जाती है कहाँ पर, ब्रेन तक। सातवां हो गया ब्लाइंड स्पॉट हिस्सा। ये भी है हमारी आँख का, ये एक छोटा सा हिस्सा होता है वहाँ जहाँ पर ऑप्टिक नर्व और रेटिना दोनों जुड़ जाते हैं, दोनों उनका जोड़ होता है उधर, वहाँ उसकी कोई सेंसरी सेल्स नहीं होते हैं और इसका इसलिए वहाँ पर ना ही कोई इमेज बनती है बराबर इस रेटिना में, ये बराबर उधर अंधेरा, उधर ब्लैक होता है। तो इस आँख का काम क्या है, अब ये हम पढ़ेंगे। इस आँख का काम ये है कि जब लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है किसी चीज़ से तो वह हमारी आँखों पर पड़ती है। आई बॉल जो होती है हमारी, जो ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है हमारी आँख के सामने, जहाँ से ये पास होती है अंदर, तो जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। और इस कॉर्निया से क्या होता है, फिर ये बेंड करती है इस लाइट रेज को, फिर गुजर जाती है पीपल से, जो दूसरा हिस्सा होता है हमारी आँख का, तो वहाँ से फिर जो डार्क ओपनिंग होती है हमारी, बहुत ही काला होता है, वहाँ अंधेरा होता है, सेंटर होता है बराबर, सेंटर में जो सेंटर पोर्शन है ये कॉर्निया
हमारी आँख ये ना पीपल सेंटर वाला हिस्सा होता है। तो जब ये जो ये लाइट जाती है हमारी आँखों में, ये होती है कहाँ से गुज़र के जाती है, एक नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टल जैसे लेंस होते हैं इसमें, ये आँख में, उन्हीं के ज़रिए ये अंदर जाती है। तो जो ये आई लेंस होते हैं, आई के जो लेंस होते हैं, ये सारे ये आई के लेंस हो जाते हैं, ये होते हैं, ये कन्वर्ज होते हैं, सारे जो लाइट रेज इस पर पड़ती हैं, ये इनको इकट्ठे करती है इस लाइट को बराबर रेटिना में, और फिर हमारी जो इमेज होती है, जो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज बनती है हमारी रेटिना पर, जो हमारी आँख का हिस्सा है वो वहाँ पर बनता है। तो ये रेटिना का काम ये होता है कि ये इस लाइट रेज को करता है चेंज, इनको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जब इनको कन्वर्ट करता है तो फिर ये ब्रेन तक जाता है, थ्रू ऑप्टिक नर्व का काम होता है, ये ब्रेन तक इसको ले जाता है। जैसे ही ये रिसीव करता है कोई लाइट रेज जब पड़ती है हमारी आँख पर, तो हमें वो चीज़ जो होती है उस चीज़ से, उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है लाइट, तो वो लाइट जो है वो रेटिना पर पड़ती है। तो रेटिना जो है ये इसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है ये किसको, दिमाग को, और वहाँ पर ये किसके ज़रिए पहुँचता है दिमाग तक ऑप्टिक नर्व के ज़रिए। तो ब्रेन फिर इसकी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, तो वो हमें दिमाग ही बताता है कि ये चीज़ क्या है, तो तभी फिर वो हम कोई भी चीज़ देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं ये किताब है, ये कॉपी है, जब पहले ये ब्रेन तक जाता है और ब्रेन ही फिर हमको मैसेज देता है कि ये कौन सी चीज़ है। तो इसके बाद अब हम कल इसमें और पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। कल हम पर्सिस्टेंस ऑफ विजन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल आप इतना याद रखिएगा जितना हमने कल और आज पढ़ा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।